सफीर पाकिस्तान आपके जज्बों का तर्जुमान, वतन से दूर वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान बाएतमाद नुमाइंदों की टीम के साथ सफीर पाकिस्तान सबसे पहले और सबसे आगे। Safir Pakistan actively works to strengthen the bond between Pakistani Americans across the nation. अमरीकी सियासत में अहम किरदार, मुसलसल अवामी प्लेटफॉर्म सफीर पाकिस्तान। I really appreciate Waqar Ali Khan, who carries this process very well indeed. पल पल की खबरें और कम्युनिटी राब्तों के साथ लगातार उभरते हुए और कामयाब व कामरान लोगों की दास्तान आप तक पहुंचाने में सबसे पहले सबसे आगे। Putting up a great program, running an excellent platform for bringing like minds together. हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान हाज़िर खिदमत है ख़ुसूसी नशरियात के साथ। और आज हम बात करेंगे अपना के बारे में, और वो अपना के बारे में जिसकी स्प्रिंग मीटिंग जो है ओक्लाहोमा सिटी में हो रही है। जो जानते हैं कि अपना कई दहाइयों से अमेरिका में काम कर रही है और ये दुनिया में पाकिस्तान की सबसे बड़ी तंजीम कहलाती है। इस साल गुड न्यूज़ ये है कि 800 मैच हुए हैं पाकिस्तान से डॉक्टरों के, जो J1 वीज़े पे यहाँ आ सकते हैं और रेजिडेंसी शुरू कर सकते हैं। नाज़रीन, ये बात हमें डॉक्टर हुमैरा कमर ने बताई, जो कि इस साल की सदर हैं 2025 की, और बहुत अच्छे काम कर रही हैं। और ये ग्राउंड जीरो से उठकर ऊपर आई हैं, ये एकदम सदर नहीं बन गई हैं। उन्होंने कई डिपार्टमेंट में काम किया है अपना के, और बड़ी मेहनत से काम किया है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, अपनी क्लिनिक है माशाल्लाह, और बहुत मेहनत से काम कर रही हैं। मुझे जो डॉक्टर फजल अकबर साहब हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि वो इस बार होस्ट कमेटी के चेयर हैं, और वो बड़ी मेहनत से काफ़ी अच्छे प्रोग्राम उन्होंने तरतीब दिए हैं, जिसमें सोशल फोरम है, उसके अंदर CME है, और उसके अलावा ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट है उसकी सिलसिले में एक वॉक है, उसके बाद ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट है, और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट हैं। उसमें बड़ी बड़ी शख्सियत तशरीफ़ ला रही हैं, जिसमें गवर्नर ओक्लाहोमा, मेयर, कांग्रेसमैन, सिटी थिंक टैंक्स, बड़ी बड़ी पर्सनालिटी जो है इसमें शिरकत कर रही है। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी शिरकत कर रही है। ये बात मुझे जनाब चेयरमैन होस्ट कमेटी फजल अकबर साहब ने बताई है। इसके अलावा ऑफकोर्स नईम ताहिर खेली से मेरी बात होती रहती है मुसलसल, और उन्होंने एक मीडिया टीम भी तरतीब दी है जिसका वहाँ प्रेस रूम होगा, और मीडिया को इस वक्त काफ़ी इज़्ज़त और अज़मत और रुतबे के साथ बुलाया जाएगा, ताकि वो सही तरीके से पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर सकें और बता सकें कि अपना इस साल कौन कौन से अहम तरीन काम जो है वो अंजाम देंगे। ये बात मुझे डॉक्टर हुमैरा कमर ने बताई है कि वो चाहते हैं कि अपना जो अच्छे और बेहतर काम कर रही है मीडिया उसको आगे तक बढ़ाए। ये एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ उन्होंने बताई है कि इस साल 800 मैच हुए हैं पाकिस्तान से, जो J1 वीज़े पर आएंगे और यहाँ रेसिडेंसी शुरू करेंगे। इसके लिए अपना बहुत मेहनत से काम कर रही है। इसके अलावा सोशल फोरम है, CME है, और डेफिनेटली जनरल बॉडी मीटिंग होगी, और इसके अलावा
وہاں پہ جو ہے ان امپورٹنٹ شخصیات کو اسناد اور ایوارڈ سے بھی نوازا جائے گا جنہوں نے اپنے کے لیے بہت کام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس ٹیم کے اندر جن سے میری ملاقات ہوئی ہے، رابعہ سے ملاقات ہوئی میری، فضل اکبر صاحب سے ملاقات ہوئی میری، فواز صاحب سے بات ہوئی، اور نعیم طاہر خیری صاحب سے بات ہوئی، اور میرے ساتھ زوم میٹنگ میں پریسیڈنٹ ڈاکٹر حمیرہ قمر بھی تھیں. انہوں نے اپنا کہ تمام تر پروگرام کو تفصیلی سے آگاہ کیا ہے اور وہ بہت اچھے کام کر رہی ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اور مزید گفتگو کروں اور بتاؤں کہ اپنا کیا ہے، میں نے اپنا کے ساتھ کافی وقت بتایا ہے. مجھے تقریباً 20 سے 25 سال ہو گئے اپنا کے ساتھ میں مسلسل ان کی ہر میٹنگ میں، چاہے وہ فال میٹنگ ہو یا سمر میٹنگ ہو یا ونٹر میٹنگ ہو یا ریٹریٹ ہو ان کے یا سی ایم ای ہو، میں ہمیشہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلتا رہا ہوں ایز اے میڈیا پرسن. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری میڈیا کی ٹیم بھی ان کے ساتھ کام کرے گی، اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنا کی اور امریکہ کا جو میڈیا ہے ان کی ایک پارٹنرشپ ہو. اس کے علاوہ پاکستان کا میڈیا بھی کافی الرٹ ہے اور وہ لک فارورڈ کر رہے ہیں کہ اس بار اسپرنگ میٹنگ میں ہونے کیا جا رہا ہے. تو وہاں پہ پتنگ بازی بھی ہوگی، وہاں پہ حکا لان بھی بن رہا ہے، فوڈ اسٹریٹ ہے وہاں پہ، انٹرٹینمنٹ میں شفقت امانت علی خان، حمیرہ چنا اور مائکا سنگھ جو ہے وہ انڈیا سے آ رہے ہیں باقاعدہ پرفارم کرنے. تو یہ بھرپور میٹنگ رہے گی. اومنی ہوٹل میں ہو رہی ہے کہ 5 اسٹار ہوٹل ہے، شاندار پروگرام ارینج کیا ہے. تو ناظرین بلا تاخیر کی آئیے میں لیا چلتا ہوں ان لوگوں سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں جو اس اسپرنگ میٹنگ کو آرگنائز کر رہے ہیں، پٹ ٹوگیدر کر رہے ہیں. وہ بتائیں گے آپ کو کہ اس میٹنگ میں ہونے والا کیا ہے. لیکن میری گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ پارٹیسپیٹ کریں، شرکت کریں. اس میں ایک بازار بھی لگ رہا ہے بوتیک کا اور گارمنٹ سروسز کا، جس کو ہمیشہ لوگ پسند کرتے ہیں، اور بہترین کھانے پینے کا انتظام ہے، اعلیٰ ترین انتظام ہوگا. مجھے امید ہے کہ آئندہ ہمیشہ جو ہے نعیم طاہر خیری صاحب کی شہر میں جو پروگرام ہوتا ہے تو یہ بڑے پرتپاک طریقے سے اور بڑے کشادہ ہو کے پروگرام کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس سال اوکلاہوما اسٹیٹ میں وہاں کے لوگ، وہاں کی ٹیم، مقامی لوگ اس پروگرام کو چار چاند لگائیں گے. آئیے ملتے ہیں ان تمام لوگوں سے جو اس ٹیم کے کرتا دھرتا ہے. بلال فرمائیے یہ رپورٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صدر محترم حمیرہ قمر صاحبہ، ویلکم آن بورڈ فار جیو ٹی وی پروگرام سفیر پاکستان. فضل اکبر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ پروگرام کر رہے ہیں اسپرنگ میٹنگ میں. میں نے ہمیشہ اسپرنگ میٹنگ آئی تھنک میں نے اپنا کی ساری میٹنگیں اٹینڈ کی ہیں، کوئی میٹنگ میں نے مس نہیں کی، ونٹر سے لے کے فال. اینڈ دس اسپرنگ میٹنگ ود حمیرہ قمر فرسٹ ٹائم I'm attending, inshallah, and I think your event going to be a great event. And as far my responsibility, media, inshallah, will focus for today. First news is already spread in all over Pakistan in Azad newspaper about your programs you are doing. So سب سے پہلے تو میں اسٹارٹ کروں گا ڈاکٹر حمیرہ قمر صاحبہ سے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی کیا پلاننگ ہے، اس میں نئی چیز کیا ہوگی اسپرنگ میٹنگ کے اندر جو ہمارے ناظرین کو پتہ چلے. یوں تو ماشاءاللہ سارے پروگرام اپنا کے اچھے ہوتے ہیں، اور ہر سال جو نیا صدر آتا ہے وہ اپنے نئے انداز کے ساتھ شروع کرتا ہے. So thank you so much, Vakar. I appreciate that. So دیکھیے, you're absolutely right. Apna, this is 48th year for Apna. So it's not a new organization, and different presidents have worked very, very hard over the years to get it to a point where it's a internationally known organization. میری vision یہ ہے, the first of all, the theme for Apna this year is Apna as a family. So all of us have families, but there is always a disconnect between the larger family and the Apna family. So I'm trying to bridge that gap by having Apna emphasize the importance of family values, having family members join and be a part of that. And they have been a part, but I want to make it more formal. Number one. And number two, I want to thank the local host committee, Oklahoma, Dr. Fazal Ali, the chair, Rabia is here, and then the whole host committee. They have worked extremely hard, and I'm very, very proud of them. Number one. Mm-hmm. And number two, so this meeting actually celebrates Apna physicians in Oklahoma. And they've all worked very hard. I've seen their work under the leadership of Fazal Ali. So my thing is that another thing, Vakar, aapne dekha, and you've seen it over the years, that Apna does tremendous amount of good work in the field of medical education
and philanthropic projects here in USA, Canada, and Pakistan. But the press, when I say press, I'm talking about the Pakistani press in USA. There seems to be a disconnect. جتنی اچھی چیزیں اپنا کی پتہ چلنی چاہیے لوگوں کو جو اچھا کام اپنا کرتے ہیں اپنا کے ممبرز انڈیویجولی اینڈ کلیکٹیولی وہ اتنا زیادہ آبویس نہیں ہے. تو پاکستانی امریکن ڈائسفورا میں مکسڈ اوپینین ہوتا ہے اپنا کے بارے میں. پھر میں نے بہت سے ایم او یو سائن کیے ہیں ایس آئی یو ٹی کے ساتھ, انڈس کے ساتھ. فضل نوز اباؤٹ دیم. اینڈ دین فضل صاحب سے بات چیت ہوگی جی کریبین والے میڈیکل اسکول کے ساتھ. And then we, so that they're giving physicians, apna physicians discount. We have signed an MOU with Turkish Airways to give 10% discount to our. جی تو یہ میری vision ہے اس سال کی کہ اپنا کو outreach, اپنا کی impression, perception, public perception improvement, so the good deeds of apna get appreciated by everybody. So there's tremendous work being done by apna. So I'll stop here and I'll take any questions, or I'm sure Fazal has something to say, and Rabia. Definitely, I'm going to be now going to the backbone of your spring meeting. جناب فضل اکبر صاحب جو کافی محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور مجھے امید ہے کہ مجھے اوور آل سچویشن بتائیں گے کہ being a chair person, what your vision and what you're looking forward and what happening in Oklahoma City in Omni-Utah. Thank you so much, Waqar Saab, for giving us this opportunity to explain and discuss about plans for apna spring meeting. تو اس میں ہمارا پلان اس دفعہ یہ ہے کہ جیسے پریزیڈنٹ اپنا نے کہا ہے کہ اٹ از اے فیملی, وی سیلیبریٹ اپنا فیملی دس ایئرس. سو اس میں ہم نے اپنے مختلف اسپیکٹس کو, مختلف لوگوں کو انوالو کیا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ جب آئیں گے تو یو ول سی کہ کنٹینیوس میڈیکل ایجوکیشن میں ہم لوگ ون آف دی بیسٹ میڈیکل ایجوکیشن کے جو پائنیئرز لوگ ہیں ڈفرینٹ اسپیکٹ سے, انہوں نے جس طرح میڈیکل فیلڈ میں کنٹریبیوٹ کیا, ہم نے ان کو بلایا تاکہ کنٹینیوس میڈیکل ایجوکیشن کے لیے بہتر سے بہتر لیکچرز کا اہتمام کیا جا سکے. اس کے علاوہ ہم نے ایک فوڈ اسٹریٹ کا اہتمام کیا, جیسے پاکستان میں انارکلی فوڈ اسٹریٹ ہے, اسی کے ریفرنس پہ ہم نے یہاں پہ بھی انارکلی فوڈ اسٹریٹ کو شروع کیا. اور یو ول بی ویری ہیپی ٹو سی کہ لوگ پاکستانی دیسی فوڈ آپ کو لائیو کوکنگ پہ جس طرح انارکلی فوڈ اسٹریٹ میں ملتی ہے یہاں پہ بھی ملے گی. آن دی ادر ہینڈ ہماری ٹیم میں ہر بندے نے بڑا تندہی سے اور محنت سے اس پہ کام کیا, اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ کو پہلی دفعہ اپنا کے فورم کے اوپر, جس طرح لاہور میں ہم بسنت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اوکلاہوما میں فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف یو ایس آپ ایک بھرپور طریقے سے بسنت کو سیلیبریٹ کرتے دیکھیں گے. تھرسڈے ایوننگ ایز ویل ایز فیشن شو. یہ جو فیشن شو ہے اس کے لیے ہم نے پاکستان سے امیر عدنان اور ہما عدنان کو دعوت دی ہے کہ وہ آ کے یہاں پہ فیشن شو ارینج کریں. اس سارے کام کو لوکل میڈیا میں اور لوکل سینیٹرز کے ساتھ اور لوکل کانگریس مین اور ویمن کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے فہد خان کا. تو یہ بھی آپ کو ایکسپلین کریں گے. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو. تھینک یو ویری مچ جناب ڈاکٹر افضل صاحب, بہت شکریہ آپ کی بریفنگ کا. تو فواد صاحب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا رول کیا ہے اور آپ کیا کریں. جی السلام علیکم. فہد خان, فواد صاحب جیسے کہ ڈاکٹر فضل نے بھی مینشن کیا کہ جو ہمارے ایک کولیبریشن ہے ہماری موسٹ آف دا پرومیننٹ لیڈرز فگرز ان اوکلاہوما سٹی, اوکلاہوما اسٹیٹ, اس میں آل دا وے فرام دا گورنر آف اوکلاہوما ٹو میئر آف اوکلاہوما سٹی, لوکل سینیٹرز, لوکل ہاؤس ریپرزینٹیٹیوز, پریزیڈنٹ اور سی ای او آف چیمبر آف کامرس, جو اوکلاہوما ہاسپٹل ایسوسیشن ہے ان کے پریزیڈنٹ, پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے اوکلاہوما سٹی کا ان کے چیف. We came up with the idea of having very strategic promotion of the spring meeting via weekly promotional messages from these local leaders. So every week, starting in January, starting with governor's message, then followed by mayor's message, we had these very short messages encouraging Apna members all over the North America to come and
join us for this spring meeting. So that is also going to expand the footprint of not only local Apna but also national Apna, or it will garner a lot of attention among the local Oklahomans as well, besides the Pakistani community. Excellent, good job, Fawaz. Always you are always on a forefront, and Oklahoma City is becoming like a apna center right now. Okay, so there are some programs like CME and social forums. उसके बारे में कौन explain करेगा? So let me talk about the social forum. In the social forum, हमारे social forum के जो chair हैं सलमान खालिद and Amreen Rahman, Bushra Akram, Samit Faruqi, Iram Yasin, they are busy with their मैं हुमैरा कमर से ये मेरा सवाल है कि इनकी ज़ेर सरपरस्ती डॉक्टर हुमैरा कमर के पाकिस्तान में क्या डेवलपमेंट करेंगे अपना कि ये ग्रुप? सो पाकिस्तान में हमारा प्लान लाइक आई सेड अर्लियर वकार है कि हम जो है ना वो फिलैंथ्रोपिक हॉस्पिटल चेन्स जो ऑलरेडी ऑपरेट कर रही हैं पाकिस्तान में लाइक SIUT जो कि वर्ल्ड फेमस ऑर्गेनाइजेशन है रन बाय डॉक्टर अदीब रिजवी इन कराची उनके साथ और इंडस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल चेन्स है IHH एंड इंडस हेल्थ केयर नेटवर्क उनके साथ भी हमारी MOU साइन हुई है उसमें बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हमारे फिजिशियंस पाकिस्तान में जाके इन ऑर्गेनाइजेशन के हॉस्पिटल जो ऑलरेडी रन कर रहे हैं कंप्लीटली फ्री हेल्थ केयर होती है उनके अंदर आवर फिजिशियंस विल गो एंड वॉलंटियर देयर फॉर 2 पर्पसेस पेशेंट केयर डायरेक्ट करेंगे और लोकल फिजिशियंस को एजुकेट करेंगे कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वर्कशॉप्स के साथ डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में पीडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी OBGYN ऑर्थोपीडिक्स सो ऑल ऑफ देम और एक और चीज मैं जो करना चाह रही हूँ इस साल के अपना का एक बैंक अकाउंट और एक फील्ड ऑफिस होना चाहिए विच इज रन बाय मेन अपना इन USA बट इट हेल्प्स फैसिलिटेट द विंटर मीटिंग हर साल अपना की जो एक मीटिंग होती है वो पाकिस्तान में होती है इन एनी सिटी ऑफ द पाकिस्तान सो दिस ईयर इन 2025 इट विल बी 50th एनिवर्सरी ऑफ अल्लामा इकबाल जो मेरा मेडिकल स्कूल है तो उधर हम लोग कर रहे हैं साल मीटिंग so we do a lot of we have a big footprint in USA of course and Canada is becoming more and more important in Apna now we have their own 2 subcommittees not subcommittees committees that are starting or we are looking to inculcate more interest in Apna Canada in coming here and working and vice versa Apna physicians going and working there इस साल Canada में भी meeting होगी आपसे मैंने ये पूछना था नहीं वकार कि आप स्प्रिंग मीटिंग जब आएंगे आप हाउ कैन यू हेल्प अस हेल्प अपना आपकी इतने साल की पार्टनरशिप है हमारे साथ हाउ कैन यू हेल्प अस गेट द वर्ड आउट कि जो अच्छे काम अपना करता है ये जो इस साल हो रहे हैं ये सब्सिक्वेंट ईयर्स में उनको हम कैसे आपके जो ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं? देखिए जी ये इस साल का मेरा ये टॉप एजेंडा है और आपको पता ही है कि आपके साथ मेरी काफ़ी लॉन्ग टाइम एफिलिएशन रही है डॉक्टर हुमैरा कमर एंड आई हैव सीन योर वर्क ग्राउंड वर्क in many areas of Apna and you are well experienced you're not night by fly you know you've grown up with Apna के साथ grew up हुई हैं आप और आपने काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए तो डेफिनेटली इस साल मेरा ये एजेंडा है टोटल कि मैं इस आपके जितने भी अच्छे काम हैं उनको हाईलाइट करूं थ्रू द लोकल हियर इन मीडिया एज वेल एज इन पाकिस्तान तो उसका आगाज आज से हमने कर दिया है डॉक्टर वकार भाई अभी वी हैव आवर लोकल अपना चैप्टर प्रेसिडेंट रबिया नुसरत सो शी विल आल्सो गो अहेड प्लीज जी राबिया जी अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है आपके मैं ठीक हूँ thank you so much for this opportunity and we are so glad that you're going to be coming to Oklahoma City or thank you for saying all the nice things about Oklahoma of course our senior members have been laying the groundwork for many years and of course in the last few years we really have had great prominence because of leaders like Fazal Bhai and Naeem Bhai and Asim Chauhan and Sanaullah who's also the general secretary from Oklahoma City so Oklahoma City is very much like a big family like jo hamara Kamar baat kar rahi thi ke you know we want to promote you know family ties and collaboration and getting everybody on the same page so that's what Oklahoma City is about or Oklahoma community is about there are folks in Tulsa too
So we basically are a big happy family, and that's where our energy comes from, and that's why we are so So enthusiastic. what is your role going Excited to be? about. Yes, so my As a role team essentially member. is trying to put everything together and pull everyone together to be able to like give their full effort and make sure that everything goes out smoothly. My essential role has been in planning the Friday event, जो कि हमारा main initially जो the first night event जो होता है, the bigger night, and then उसके अंदर जो है वो we are going to have a traditional setup. और उस पूरे दिन में जो है वो there are several activities including the CME forum and and then the social forum after the CME. Thank you very much, Rabia. Good job. And now I like to. वकार, आपका काम है कि आप अपना को भी प्रमोट करें और ओक्लाहोमा सिटी को भी प्रमोट करें. Oklahoma City it is in my blood now. It is a gem. It is a hidden gem for sure. Yeah, ताहिर खेली साहब से बात करना चाहूँगा जो. Naeem, I think Naeem is on. I see his name. I think he's driving. Naeem, can you say a few words, please? हाँ जी नहीं बकार भाई नहीं ताहिर खेली साहब, आपका इंतजार कर रहा हूँ मैं. नहीं मैं इधर सब सुन रहा हूँ जी. मैं हम ये हमारे जो छोटे बहन भाई हैं ये सारा काम कर रहे हैं, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम जा रहा है और हम बहुत ज़ोर शोर से इंतज़ार कर रहे हैं सारे नॉर्थ अमेरिका से अपना के मेंबर्स को, और वो जब यहाँ आएंगे तो वो फील करेंगे कि वो अपने दोस्तों में अपने बहन भाइयों में आए और हम अपने will receive them with open arms. तो मैं तो बस यही कह सकता हूँ. बाकी ये सारा काम जो है फजल और हमारा वगैरह कर रहे हैं तो ये आपको बता रहे हैं, तो आप इनसे सुनते जाइए. जी, thank you very much for all the participants. Very well done job. And I'm the kind of a member of Apna, serving since many years. You know, I've seen people grown up. I've seen people getting old in Apna. But let me tell you, the Pakistani American doctors is number 10 in wanted as a licensed doctor approved by the United States of America. So it's a very proud thing. I'm very salute the Pakistani schools and colleges who really train Pakistani doctor very well as other countries. माशाल्लाह. इसके साथ ही आपसे जा चाहूँगा, इंशाल्लाह स्प्रिंग मीटिंग में हम लोग आएंगे, तमाम मीडिया इंशाल्लाह आएगा. We try get maximum media there inshallah, and definitely we put together a team in Pakistan to broadcast all the news in print media inshallah. Thank you very much. God bless Pakistan and God bless America. हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है. So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. नाज़रीन, तो आप देख रहे थे प्रोग्राम खुसूसी नशरियात अपना की स्प्रिंग मीटिंग के बारे में, जो कि ओक्लाहोमा स्टेट में हो रही है, ओमनी होटल में हो रही है, जिसके लिए बड़ी तैयारियां जोर शोर से जारी हैं. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान पाइंदाबाद. सफीर पाकिस्तान आपके जज्बों का तर्जुमान, आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है.